mtu yeyote ambayo anahatarisha usalama ya Mkenya anastahili kushughuliwa kisheria na serikali kupitia polisi. Sababu hiyo ndio tuko na polisi. Polisi kazi yake ni kuchukua wahalifu na kuwapeleka kotini, kuwashitaki. Hiyo ndio kazi ya polisi. Hiyo ndio sababu ya kuwa na polisi. Kama polisi hawafanyi kazi hizo hawastahili kuweko. So hakuna mtu anastahili kuchukua sheria mikononi mwake. Usisahau kupiga like, kusubscribe na kufinya kengele ili kupata habari zetu pindi zinapochipuka.